Tara, luto muna tayo ng alige creamy pasta. Garlic. White onion. Spinach. Olive oil. Pink salt. Black pepper. Pakuluin muna natin. Para lang lumasa yung sa pasta. Yan, kumukulo na. Lagyan na natin yung pasta. Lagyan natin ng fettuccine pasta. Yan, medyo okay na to. Tignan na natin. Malaman nyo to, pag luto na, nakukurot nyo na yung pasta. Malambot na. Ayan o, okay na yan. After naman maluto ng pasta, sutayin na natin yung garlic and onion. Olive oil ulit. Garlic. White onion. Aming ingredients natin, guys. Alige. Tapos lagyan natin ng Nestle cream. Lagyan natin ng egg yolk. Kahit 3, pwede na yan. Lang natin, guys. After naman, parmesan cheese. Spinach. Tara guys, plating na tayo. Tara, plating na tayo. Okay na yan, guys. Tara, tikman na natin. Sarap ah. Iba ang dating. Guys, thank you for watching. Peace out.